बहुत बढ़िया है मेकिंग बढ़िया है और टू बी वेरी फ्रैंक ओडिसा रे एडिटिंग का कंटेंट है ही मोटा बोलले मोटा मोडी हे जाए मोटा मोडी हे जब एमती कि मुआ मोटा आम ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री को ए टाइप रो वीडियो दरकार माने बॉलीवुड फिल्म दरकार एमती 4-5 टा गुण आनो हां हम वेटिंग रे रहिछि ओके ही रहिबे न हेलो भाई नमस्कार आशा कर समस्त बहुत भले थे बहुत दिन ठीक से ब्लॉगटे पकई पार नी बिकज ऑफ कि बहुत व्यस्त रोते काम अंधार बहुत व्यस्त रोते बहुत सारा सुटिंग हो सारी जोर एडिट होता जोटा कि रिलीज अपेक्षा सब अच्छी आउ किछटा कम स्क्रीन स्टोरी प्ले सब चलती तो एपट सेपट हो तो टाइम दे होनी एक्चुअली ब्लॉग को माने एत टेंशन भितर मोबाइल धरिकी कहवा बुलवा से जो संभव हो पारना तो से आज समय मिली गोटे आज आम गोटे गीत रिलीज हो जार ना है प्रेम गप बहुत दिन सुटिंग पड़ता जोटा गोवा सुट होता शक्तिर तो से गीतर रिलीज आज अच्छी ब्लूबेरी आम रिलीज कर आज तो जीवा से देखा केमती कौन सब चलुची माहौल चलती मजा मस्ती जहाँ भी हम तो आप सेयार हम देखु एमती बनी रुहतु आम शक्ति बाबू भी आसी पहुँचा आम हीरो शक्ति गाड़ी भितर पईचंती बसीचंती गाड़ीटा बुलाऊँच सी आज टे भारी माने कौन कहते बहुत नर्भस होती जेहेतु फास्ट गीतटे तो बहुत नर्भस अच्छा देखा कौन कहते चलो ये भी पड़ा आस बाहर के माल गीत तार रिलीज हो तो रिलीज हो शक्ति ना तो रिलीज हो शक्ति बाबू रख म काछ गल कौन आज एत खुशी जाटे बसन हाँ डेब्यू सॉन्ग रिलीज आज कौ सॉन्ग वो डेब्यू सॉन्ग रिलीज आज केमती कौन कौन कहबो आज भाभी किसी कहबिनी कौन कहबी हाँ सेठी कौन कहबो कोठी सेठी तो माइक टे धरा हबो द्विपद कहियो को हबो तो कौन कहबो एटी दीपद ही कहबी कौन कहबी दीपद कहबो तो तल रेडी है सेठी कहया पे भाबुची कौन कहबी सेठी कौन कहबो कांदीबन सेठी भाई प्लीज स्पीच रेडी चलती मोरे तू ठिया गाड़ी बसन तू कहीं बुलुछ ओह खोलना है यहाँ बाहर ब्लूबेरी कैफे और रेस्टोरेंट शक्ति बाबू तो पूरा मुहर हस जाऊनी कि टेंशन जाऊनी कौन पाएंगे जाने से भी गोटे सिचुएशन मन रखा पड़े से भी गोटे सिचुएशन कौन सिचुएशन हस थी मोरे टेंशन थी टेंशन कौन भाई हस अच्छी ठीक है बुझिली खुशी हस टेंशन कौन भाई तुम्हें स्पीच दवा डाकियो ना से स्पीच दवा डाकियो बोले गोटे मଣିଷ ଡରୁଛନ୍ତି स्पीच दवा भाई प्रभु नहीं मु भी डरे 10टा लोक आगे 100टा लोक आगे डाकी दिखती माइक धरी कौन कह भाविकी सब नर्भसनेस पलि आसे आ गोटे पिला तो पछर सब बस लुचि जाऊँ अरे साइड हटे मझे वो देखा के जीव एम देखा जीव कि ओहो हो अच्छा अच्छा ठीक अच्छे नेक्स्ट सॉन्ग आज रिलीज हो अच्छा आउ 2-4 दिन बना गोटे गीत शूटिंग अच्छी तो से आज शॉपिंग कर देते से जोरदार ठीक है सेठ जा सेठ देखा कौन हो कौन ना से जाएंगे विषय अच्छा विषय तो बिना किसी नुह विषय जो न चाहिए तो आम आज प्रमोशन कर रिलीज कर चाहूँ हो घरे बाहर को ना अच्छी अच्छी कौन ए आम सामने आसी मिसी जाम सहित मिसी जाइए आसिक आउ जड़े मनीष जड़े व्यक्तित्व जड़े स्टार जड़े हिरो जड़े कौन कहती जहाँ भी सी होती जयदेव राहुल आते दिन पर देखा जयदेव तुम भाई भाई जिते सब कहले से किसी नुह सान भाई काली बहुत दिन पर देखा बहुत भल लगे देखा खुशी ना दुखी बहुत खुशी आज आम शक्तिमंगर गीत रिलीज हो तो कौन कह विषय खाली स्माइल दौरान आज देखा कौन धमाका नुआ कौन आसूची मुझे एक्साइटेड होगी बस जो देखा रिलीज डेट के सॉरी डेट कौन टाइम के 7:20 वेटिंग देखा जाऊ नेक्स्ट
केमती लागिला तार ब्लॉग करबा संघर्ष कराउछि देखंतु पोस्टर तो के संघर्ष करी हीरो धरचन धरी ठिया छी पोस्टर करे भी स्ट्रगल ସେପଟେ ନିଜେ निजे पुनी ନିଜେ संभाळ जंती पड़ी जे गाले ହିରୋ ନିଜକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ଧର ତମେ ନିଜେ ବୁଝି ଯାଉଛ ଧର स्ट्रगल होछि देखि दियंत हम पोस्टर प्रेम गप आज 7:20 रिलीज होछि आपण मन तो काली व्लॉग टे देखिबे निश्चित भाव में एटा को जाई कि सर्च करी कि वीडियो को देखिबे आ निजर रिव्यू देबे कमेंट रे केमती कोन लागुछि को ये चलछि से सब फोटो उठा होछि पोस्टर साइड रे अरे वेलकम टू आवर व्लॉग भाई आज अरे तमो के तो लोग खोजन जान हम व्लॉग रे पैसा दियो ना खाली खोजले को एबे खोजिए पर पैसा देबे आगु हमू तो मन तमे कि दवा दे जहां इतनी कमौ जो तो कमो जो माने हेलो आसी के समस्त पहुंच गेले ने ऑलमोस्ट ब्लॉगर्स लाइफ ब्लॉगर्स खाली कैमरा सब bloggers मैं life जानी छी ना। पक्का 100% खाली कैमरा वीडियो ता छड़ा किछि वीडियो खाली कैमरा ही समस्त कैमरा बाहर कर देले तंकरा ए देखो सुमेश भाई मानस टेंशन अच्छे राकेश भाई खुशी अच्छे भाई एत खुशी कौन कही पार ए मु से आम वीडियो तले गोटे वीडियो देखा ताको देखि देखी पाने कौन हूँ देखाओ टिके ब्लॉग टा कौन टा अच्छा वीडियोटा ए मु गोटे बहुत असली वीडियो नुह तो नाही किछ भल तुम ये करियो भाई केते अछंती सोमेश भाई भी बहुत एक्साइटेड अछंती बहुत सीरियस अछंती म्यूजिक रे होने किछि सुनो खाली सेति कि नहीं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिरोइन आसना जोली मन दुख अछंती एते कथा नहीं एठी जत्ते जण अछन मुंड छुई शपथ करो स्टोरी स्टेटस गला बेलू बाहर ला बेलू समस्त करती बजे हां समझते थिबो बस, सेतिकी नथिबो। करा। सेतिकी नथिले हम वीडियो तमे भारी खुशी अछ मनी बहुत खुशी अछंती दुख कथा बड़ दुखर कथा मो भाई आज अभिषेक भाई हीरोइन को बहुत मिस करछन हम प्रोजेक्ट रो जने मुख्य से आसी नांती बेले भांगी पड़छन आमे तांको शक्ति दवा बल दवा धैर्य दवा कि आमे निश्चित आमे आपन को देखेबा तांको शक्ति दवा सेवा आपन को सहित शक्ति दवा आमे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तमर तो गोटे डायलॉग अछि मोटा मोडले मोटा मोडी जाए मोटा मोडी जिवो एमते ओ कि मुआ मोडा ये सेटअप रेडी समस्त बस छंती एबे प्ले हबो तमे देखि सलो ना नहीं गीत गीत देखिलो केतल देखिलो समस्त देख सलो केमती लागला हॉलीवुड जोन तो समझ ना हॉलीवुड जोन भल लागिला गीत जा हो समस्त भल लागिला गीत देखले मु बस एति कहि पारि कि किछ कहि पारि आ जाता से माने सब कहे कौन गड़ियो मंदिर मंदिर गड़ियो
बहुत कम खाए माने बहुत लिमिटेड हेलो मिस्टर राउत मिस्टर राउत ଟିକେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅଗୁଡ଼ା ବସିଛନ୍ତି ତ ମନ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅଗୁରା ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଟିକେ ବେସ୍ତି କରୁଛ ନିଜର ଟିକେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଖାଉନା ଏଇଟା ଲୋକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଅନଉନାହାନ୍ତି ଖାଲିଟାରେ ଯଦି ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ କିଛି ପାବନି କେହି କାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଇବ ମାନେ ଏମିତି ଯାଚିକି ହଁ ମାରିଲା ପରେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଶୁଣିଲ ନବୁ ଖାଇବୁ ହାଁ ଆବେ ତତେ କହୁଛି ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଠକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏବେ କ'ଣ ମାଲିକ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ମୁଁ ମାଲିକ ମାଲିକ हाँ स्टार्ट छिड़ा की थरी लानी से कौन कहबो बुझबा वेलकम टू माय ब्लॉग good evening everyone thank you so much about it is supposed to join us in our music premiere day thank you so much about music already बोल के हम ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ କୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ସିଓର ଡାକିବି ହଁ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଆରେ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଥିଲା ତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମାନେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ନା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପହଞ୍ଚିଲା ପୁରା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ नो कंट्रोवर्सी ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବି बसी जा ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ରେଡି ହେଇଥିଲା ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପୁପୁନ ଜେନା ଭାଇ ଗୋରେନ ମାଲିକ ତାପରେ ଆମର ରାକେଶ ଭାଇ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଛି ପରିଶ୍ରମ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଶକ୍ତି ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାକେଶ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୀତଟା ଫାଷ୍ଟ କି ମୁଁ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲେଟ୍ କରିଥିଲି ଯୋଉଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଲା କହିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆଉ 2 ମାସ ଲାଗିଥିଲା କୋଉଦିନ କିଏ ଗଲେ ମେଡାସାଡେ ସୁଟିଂ ହବ କିଏ ଗଲେ ଏଠି ସୁଟିଂ ହବ କିଏ ସେଠି କିଏ ଗଲେ କୋରାପୁଟରେ ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଗୋଆରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ हाँ এটা ফার্স্ট কোডিয়া গীত जोड़े गोवा में शूट होइछि आ आशा करछु कि आहुरी बहुत गीत एमती आसे जोड़े कि गोवा हो कि बाहर इवन फॉरेन जाई लोग शूटिंग करंतु एंड प्रोड्यूसर मान रिटर्न भी वांटू तो से मैं आशा करछु प्रोड्यूसर मीटिंग नीचे देखे दे ओ तो मु बेसिक कोन सी लाइन गाइ दोछि दिले रे भलो से ओके लेकु लेकु प्रेम का पटे लेकि हे गाला पर करे सिए भाला लागे काई रे जानिनी मु जानिनी मन दरा सी जमुकुरे अरारे गाले सुलादा सिए भाला लागे काई रे जानिनी मु जानिनी
म गरे गा म गरे सब म ग म पा नि पा. थैंक यू सो मच भाई. तो ଏବେ ମୁଁ ସିଧା ଆସିବି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଗୀତ ବନଉ. ତ ଆମର କେପି ଭାଇ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ କାମ କରିଛି. ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲି ନା ତ ଇନଭାଇଟ୍ ବି ଲାଷ୍ଟ. ତ ନାଇଁ ଆସିଗଲା ନା ପୁପୁନ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିକି କଣ ଦରକାର ନା କେମିତି କଣ କରି ନହେଲେ ଅସୁବିଧା. ମାନସ ଭାଇ କେମିତି ଥିଲା ଏଡିଟିଂ ଟା? ମାନେ ମୁଁ ମାନସ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ କହିଲ ମାନସ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କଥା କହିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛି ଏବେ ସେ ମଣିଷଟା ନଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ବେଶୀ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପଚରା କି ଭାଇ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ଏଠି ମାନସ ସାଙ୍ଗେ କହିବି କି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ସହିତ ଏଡିଟିଂ ହେଇଛି. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତିକି ପେସେନ୍ସ ସହିତ ଏଡିଟିଂ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନସ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତି ଅଧସାରା ବସିକି ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରୁ ବହୁତ ଗାଳି ବି ଶୁଣିଛି ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖାଏ ଭାଇ ଏଇଟା ଲାଗନ୍ତା ସେମିତି ଲାଗନ୍ତା ଆଉ ଯଦି ଗୀତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ଯେତେ ବି ଗୀତ ମୁଁ କରିଛି ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖେ. ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମାନସ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ରୁହେ ତାର ଯାହା ବି ସଜେସନ୍ ରୁହେ ଭଲ ରୁହେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ପୁପୁନ ଜେନାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ସଠିକ ନେଇ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ କି ଗୀତରେ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ୟା ତ ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ ସବୁ ଗୀତ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ସେ ସମୟ କଥା ମନେ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି କହିଲେ କି ମେଣ୍ଢା ଇଏ ସେ ତ ସେତେବେଳକୁ ସଠିକ ଯେତେ ନାଇଁ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଭାବିଲୁ ଗୀତଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୀତଟା ହିଁ ବନେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଏଇ ମଣିଷଟା ଅଟକାନ୍ତି କ'ଣ କହିବ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କୁହ. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ତ ଗୋଆରେ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସତିକି ଦେଖିଲି କି କେମିତି ଗୀତ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହବ ତ ସମସ୍ତେ ବନଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତଟା ବନେଇଦେଲେ ଯୋଉଠି ଆମେ ମେଣ୍ଢା ସହ ଭାବି ହିଁ ପାରିଲୁ ତ ବାଧ୍ୟ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ କି ଏଠିକି ଯିବ କି ସେଠିକି ଯିବ ସେଠିକି ଯିବ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା କି ଆମେ ଗୋଆ ତ ଗୋଆ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଆରେ ସୁଟିଂ କରିବା ସେଟା କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ତ ମୋର ତ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି କହିଲେ ସରିବନି ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ଲାଇଭ୍ ଯୋଉ ଭିଓ ଅଛନ୍ତି ସେ କମିଯିବେ ସଂଘର୍ଷ ଏତିକି କହିବି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଗୀତଟା ବନେଇଛୁ ଗୋଆ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ତ ସେଠି ଲୋକେସନ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା କୋଉଠି ବି ଠିଆ ହେଉଥିଲୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଉ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ତ କୋଉ କ୍ୟାଫେରେ ସୁଟ୍ କଲା ସେ କରି ବାହାର କରୁଥିଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସବୁ ନୂଆ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ସେଟା ବନେଇଥିଲୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ସବୁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କହିବାନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆଉ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ କମ୍ ସମୟରେ ଏଇ ଗୀତଟା ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା 2 ଦିନ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ନାକୁ 2 ଦିନ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଯଦି 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଗୀତଟା ତ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଏତିକି ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟ 1ଟା ଥିଲା ଗୋଆ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଗପର ତ ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣୁଛୁ ମାନେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 2023 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେ ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ମାଲ ବନେଇବ ସେଇ ଗୋଆରେ ହିଁ ବନିବ ଆଉ ଆଠୁ ବହୁତ ମାନେ 10 ଗୁଣା ବେଷ୍ଟ ମାନେ ବେଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏଥର ମୁଁ ଡାକିବି ଅଭିଷେକକୁ 2 ଲାଇନ୍ କହିବେ ନାଇଁ ଆସିବେ ସେ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ଏଥର ଆମେ ଡାକିବା ମିଷ୍ଟର ଆକାଶ ରାଉତ ଟିକେ ଆସ 2 ଲାଇନ୍ କୁହ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା एक्चुअली शक्ति भाईଙ୍କର नेम रे ଯେତିକି ଜଣ ଜାଣିବେ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ବହୁତ ବଢିଆ
ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲା କି ଶକ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଆ ହିରୋ। ଶକ୍ତି କି କହିବି କିଛି କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସିଏ ଏଠି ଯେତିକି ଡରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଡରି ନଥିଲେ ଗୋଆରେ ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟା ଡରଉଛି। ସେଇଟା ପସିବଲ ହେଲା ମୋ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଠିକ ଅଛି मतलब ମୋତେ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଡରି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ବହୁତ କିଛି କହି ସବୁ ଭୁଲିଗଲି କିଛି ମନେ ନାହିଁ ପାଣି ବୋଟଲ ହଁ ଠିକ ପାଣି ବୋଟଲ तो थैंक्स माय टीम मते कंफर्टेबल फील करे सेठी गोवाने ମୁଁ बिल्कुल भी न्यू कमर भला फील करेनी कि ଜାଗାରେ ତାପରେ ସୁରେଶ ଭାଇ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତାପରେ ମାନସ ଭାଇ କହି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କି ବଢିଆ ଏଡିଟ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା କିଛି ପାଇଲେ ଏତେ ଲେଟ୍ କରିଲେ ତ ଭଲ ହେଲା ଆସ ଟିକେ କିଛି କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଗୀତ? ବହୁତ କମ୍ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ବସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସାରି ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ହିଁ ଦରକାର ମାନେ ଏଇ ଲେଭେଲର ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ଆଗକୁ ବହୁତ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ସନ ସବୁ ମତେ একটা ପ୍ରବଲେମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଅଲଗା ବାଟ ଆମର ଆଉ ଜଣେ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଯାହାଙ୍କ ବିନା ବି ଅଧୁରା ହେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କାମ ସିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ପସିବୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତମ ବ୍ଲଗ ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ନୁହଁ ସେଇ ସାପାମାର ବ୍ଲଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ନା ନା ହେଇଛି ନା ସବୁ ପଡ଼ିବ ଆସୁଛି ଆଗକୁ କରିଦେଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଫୁଲ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। जोटा बहुत भल लगा खुशी भी लगे कि हाँ प्रोग्राम सब हो मस्त लगे आउ इंडिया वीडियो ही हमको दरकार ओलिया इंडस्ट्री आउ केतरा वीडियो एमती हमको दरकार आउ जा सब अच्छी सब से सब बहुत हो एटा सब चलियो पूरा बहुत भल सॉन्ग बहुत बढ़िया लागो तो रील्स रे तो बढ़िया चलियो सॉन्ग स्टार्ट हबो धोनी म्यूजिक चैनल रे बहुत फॉलो कंटेंट पड़िछि एक्चुअली प्राउड फील है कि हम बढ़िया एंटरटेनमेंट चैनल मतलब कि बहुत रे समय बहुत बड़ा फैन है एक्चुअली आप माने बहुत इंस्पिरेशन बहुत भलो है ମାଲିକା ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି ତ ରିଲିଜ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କୋଉଠି କରିବି ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଘରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଗୀତର ମହକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରିବ ତା ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଯେବେଠୁ ପପୁନ ଗୋଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ମୁଁ ସେବେଠୁ ଗୋଆ ଗୀତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସୁରି ପୁରା ଭଲସେ କାଲି ତା ଲାଇଭ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲବ କରିବୁ ଭାବିଥିଲୁ ବଟ୍ somehow କିଛି ହେଇପାରିଲା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେନ୍ ଯେବେ ଦେଖିଲୁ ଧୁନ ତ ଅଲୱେଜ ବାହାରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଇ ଆଉ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ ସେଇ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରି ଆସିଛି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସୋମେଶ ଭାଇ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ କି ଆମେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ହବ ଧୁନରେ ବିକଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ କରିଛୁ ସୋମେଶ ଭାଇ ଆମକୁ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଆମେ ରିଲିଜ କରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଟ୍ ଏଇଟା ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୀତ ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମେକିଂ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତିକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇନି ଆଉ ବାହାରେ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଗୀତ ଟିଜର ପରେ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବଲିଉଡ୍ ଲେଭେଲର କାମ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।
रिव्यू रिव्यू देवा चाहूँगी एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लगे बहुत ही टॉप लगे बहुत इच्छा अच्छे मुझे आठू बेयर मेंटेन कर टक्कर देवाई बहुत कष्ट हम बहुत मेहनत लगे बट एत सारा परिश्रम पर सक्सेस है म्यूजिक एत लेट है वीडियो एत लेट है आफ्टर बहुत लॉन्ग टाइम पर रिलीज है एक्चुअली रिलीज हबार बहुत दिन हम से भी टाइम लगे रिलीज हम हम वेट कर फाइनाली वेट करी आर्यन फिल्म्स इन एसोसिएट विथ कैमेरा बुले दौर सियाड़े यार फोकस कर हाँ एड रखी कैमेरा आ पचर राकेश भाई बहुत बड़ हाथ अच्छी राकेश भाई कहले जोर कहली राकेश भाई नाटा एथि कि राकेश भाई शुणे बोली शुणिले आउ थे कही दौचे राकेश भाई हेई पाला बेइज्जती बेइज्जती राकेश भाई को नाम बेइज्जती याड ना राकेश भाई को नाम एते जोर कहिला पर भी राकेश भाई अनेलेनी किंतु चलियो बेइज्जती आउ दरे पुणी मु कहबी कोई बात नहीं किछि टेंशन नहीं ए सब किछि संभव होई पला ओनली फॉर राकेश भाई आउ थे भी जोर कहली नो अने एटिके आनो लॉन खड़ो होई आशीष बहुत भल लगे थैंक यू आसिकी ये चार चांद लगे हॉलीवुड इंडस्ट्री एमते कहीं करी ना भाई फाइनली कौन कहबो फाइनाली कहबी कौन एक्चुअली जहाँ कहली से कहबी जे आम ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री को ए टाइप रो वीडियो दरकार माने बॉलीवुड फील दरकार देखिए प्रयास चलछि सीरियसली सही पिक्चराइजेशन सही कलर ग्रेडिंग सेटा ही खेल आडू बेटर करिया भाई एथरा नेक्स्ट बेसी भल लागुची कि प्रेम गप पार्ट 2 आसुची बहुत जल्दी 2023 रे फेब्रुआरी रे आउ फेब्रुआरी 14 रे खबर एटा कि एथर गोवा रे आसीबी मु आउ गोवा रे आसीबा एथर केवल गोवा रे माने केवल आमे आसीबी गोवा रे आसीबी कि नै जणा नै किंतु गोवा में जाउची माने एथर गोवा रे केवल आमे आसुन कि शक्ति आसुन कि हीरो हीरोइन आसना एथर आमे सब बस भाई आसना आसु सब आसु हां ए साइड में पोस्ट वेडिंग टा भी हे जो ठीक है रेडी हो गेला प्री वेडिंग रही जीवो प्री वेडिंग ठीक अछि हो गेला रेडी हो रेडी आ एथर एटा काटी दो गेट पके दो पुंटे पड़ो बहुत म्यूजिक वीडियो प्रीमियर है एबे करू फाइनली आम जहाँ भी थिला ये कार्यक्रम से सरी जाइए प्रेम गपर जो इवेंटा थिला आमर रिलीज इवेंटा सरी जाइए बस मिस्टर नंदू सर मास्टर नंदू सर भाई कौ गीत गाय बुझीपारे गाँव गोटे गोटे गीत मझे बुझीपार
पूरा गोटे बैग खेल खेल आउ सही हो पाखक आसा पड़ो पाखक आसिक देखा पड़ो गीत गाउले मिस्टर देवानंद देवानंद सार देवानंद भाई कौन कहे बढ़िया माइक कहतु माइक कहतु बढ़िया खूब भालो गौरव भाई कौन कहे ଆପଣ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ପୁପୁନ ଭାଇ ପ୍ରେମ ଗପ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇଛି थैंक यू भाई ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପ୍ରେମ म्यूजिकल हिट बहुत सुंदर गीत होता बहुत भल लगे मत बार बार देखी गीत पाखरे थिले से सबु भल लागे दूरे थिले काहे खोजुछु